cook latik, guys. We're going to cook latik for our biko, guys. We're gonna make biko, guys. Ito yung paggawa ng ating latik, guys. Ditong naninilog yan, magiging latik yan, guys. And the rest naman, yan ang magiging malapit natin yung oil, guys, ng niyog. Yung mga brown sa kilig ay kunin mo yan para hindi siya masunog. Nico, marunong kang gumawa ng latik, Nico? Ha? Nico, gawa tayo ng latik sa ating bukid. Manamik latik, guys. Yan, bigla na siya na. Yan, guys. Magiging oily na siya, guys. Itong naputi na to, magiging brown yan, guys. Yan ang magiging latik, guys. Hanggang sa pumula. Dapat yung mga gilid-gilid, guys, kumikis-kis yan para hindi masunog, guys. Tanda, guys. Niluluto natin siya sa apoy, guys. Lagyan natin. Ayan, guys. Namumula na siya, guys. Kunti pa, guys. At maluluto na yung ito na yan, guys. Magiging oil na yung ano natin, guys. See? Haluin na siya, guys. Para sabay-sabay yung pagiging brown na, guys. Yung pagpula niya. Yan, guys. Ngayon mamaya, guys, isi-separate natin yung latik natin, guys. Pag naluto na yung rice natin, magiging toppings siya, guys. See, guys. Yan, malapit na siyang mag-brown, guys. Pag ilang pula na siya. Guys, malapit na. Hi, guys, ito pulang brown na siya, guys. Pwede na to siya, guys. Hanguin na lang natin. Yan, guys, yung latik natin. Yan yung latik natin, guys. Yan. Yan ang lana natin. Yung latik. Guys, ito na, guys. Nahango na natin yung ating latik.